Mesdames et messieurs, voilà, vous êtes encore branchés sur Laisse parler les gens, votre émission qui vous apporte les informations. Aujourd'hui, nous sommes là devant le Parlement sud-africain. Nous avons toute une communauté qui est derrière moi, la communauté congolaise, ensemble avec d'autres communautés d'Afrique pour revendiquer un droit. Les Congolais sont venus pour revendiquer le droit qu'ils ont dans ces pays. Beaucoup de Congolais sont morts. Récemment, nous avions vu la xénophobie qui nous a vraiment massivement attaqués. La vie de gens ont été perdus et aujourd'hui, la communauté congolaise et d'autres communautés africaines, nous nous sommes réunis pour dire non à ces vents de la xénophobie. Alors derrière moi, vous voyez toute une communauté qui sont là. Ils sont venus revendiquer leurs droits. Ils ont dit non à la xénophobie. Ils ont dit non à la violation des droits de l'homme. Et nous sommes là nombreux. Nous allons balancer notre micro de Laisse parler les gens. Et vous allez écouter le point de vue des gens. Donc, Kandenge Kakanaloba qui n'a lingala na zomeka ko expliquer. Les loba congolais baza ebele awa bae ko revendiquer droit na bango. Bomoni baza ebele balobi que non, nous ne voulons plus de la xénophobie, non à la xénophobie et non à toute violation des droits de l'homme. Restez toujours branchés pour plus d'informations. Donc Nazana Papa Jean-Pierre Awa, il est le président aussi à l'organisation et à Congolais. Papa Jean-Paul, message Nozanango ya Koloba par rapport à l'événement et sur les Kalelois. Donc message nazo na lingina pesa pour la communauté na mokili mobimba. C'est-à-dire elokoto ça là eza awareness. Eza kolakisa mokili ke bato bazo kufa kote oyo. Mais ba responsable ata bambo na biso neti ba ambassadeur banane basala elokote. Ata so babomi bato kote oyo bango pona bango eza ka vie continue, la vie continue. Le problème est qu'il faut que le gouvernement et les gens soient responsables de la bango baza libanda. C'est ça un sérieux problème. Bato bazo kufa sans suite. Bazo boma bato sans suite. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire toute une génération. Oza libanda et kosila et puis futur pe ya bambo kaso Congo na bambo amiso tozana bango awa oza la lisusu te. Bon parce que tolingi toyeba exactement nini ememi biso awa poto ya na parlement toye ko sala nini, pourquoi pas tokende na la police, pourquoi pas tokendaki na court mais toye kaka na parlement, pourquoi sommes-nous venus ici na parlement? Là donc raison tindi biso toya na parlement ezaka parce que parlement de représentation à peuple. Et on représente Mututu. Ce que ça individu ça Mututu vend en Afrique du Sud. C'est-à-dire bato ba représenter biso et ça ba vendre dans le parlement. Bango fondé to pesa ba problème na to ya na problème na biso to pesa bango pour ba discuter en pe ba forcer pe gouvernement o ya bango Afrique du Sud et ta ndenge no ko protéger un étranger ou un réfugié na mboka na bango parce que Moutoua Salipe a incité la violence au président de la République. C'est-à-dire qu'il faut être accountable dans le Parlement pour makambo à Sali. Puisque vinde donc toye ko perdre bato. Bato bazo kufa tilelo. Si le président a ozong sa vie à bato wana ba kufi déjà. C'est impossible. C'est-à-dire quelle que soit la position à sana ngona mboka na ye, il faut qu'il soit il faut être vraiment accountable. Il faut être accountable dans mboka na EP à faire justice. Merci beaucoup. Aussi Kolanda, président, Aouti Kolobakeno, président et Mboka Oyo, il faut être accountable parce que Yende a incité la population sud-africaine à la xénophobie. Alors, tu as balancé les sous micro Nabiso, papa Yolobini ni pas un problème. Merci vraiment pour la parole, mais on a préféré Tolobana un peu na balangi nyonso ya Mboka Oyo Sangani Awa. C'est pourquoi on a Kolobana Chiluba. Tudibalo Mwabe au Parlement wa Afrique du Sud. Tudibalo ni message wa kubweja mu Parlement wa chingani ku Parlement puisque kimwaba udi mei ni mikandu bya jitunga bya ngachibwa Mwabe bo bamba ni étranger réfugié angata avunga bisaka bienda ahatuka mujitunga bidibi angachibwa Mwabe. Alors tudibamona mbamana déjà kubangisha wani étranger ni réfugié kena ni droit wa kwenza mujimuto mu Afrique du Sud pendant que kabatu bafuta étranger ani réfugié mujitunge muto tudibamona kabidi mbaso kumbusha bwani étranger ani réfugié kikati kabidi ni droit bwa kulonga kala sato et pourtant te tudibalo Mwabe bwani to profiter ni
nani experience wajitungeji ni teknoloji wabu bwani malaba muko abutwalukila mu matunga yetu batumono mwakuibaka jetu ditunga kadi nyeba kadi babanga ni kutushibeya xenophobie kimusango wa kumpalato mbibangisha yade cela depuis 2008 bashibeya bantu je pense 2006 aussi bashibeya kabijanu bantu mais wa musango eu katona mumona bantu bakula tokiboloka tudibalo tu profiter ni message na shibanfu mu ba matunga yetu bo ba heta ba réagir hab bo kushibeya kujiba shibeya réfugiés étrangers mujitungem jusque là kujanu Julius Malema leader wa EFF ujimwa kula kwa kwamba ni no xenophobie no kujishibeya ja mwana wa mwena Afrique puisque ejitunga kinjitunga ja ba étranger to njitunga ja ba africain. Ici nous sommes en Afrique ngwetu kumbelu nuje tuni droit wa kuikala libre kulonga tulasa kweza mijimu. Alors tuli tout profiter pour lancer message ku di parlement wani bangata meini mikandu wa ku abolir mejimabi aje infiltrer wa kushibeya en africain mu continent wenda Afrique et puis tubigila kabiji bafumba matunga mako aboso mono mwena Afrique musanga bamono mwa kujisangisha netu kwa kuila africain twasekijila tatu. Merci beaucoup, vous êtes branchés sur Laisse parler les gens. Nous allons passer aussi le moment qui vont parler, tout le monde va parler. Voilà, donc nous avons aussi quelqu'un qui va donner son message. Vraiment, les gens vont exprimer leur point de vue. Voilà, mais c'est Nabiso, papa, comment on a mis Ninoye Awa. Ok, c'est David Kemp, je suis du Congo-Brazzaville. J'enlève les lunettes. Je suis venu ici parce que nous sommes les étrangers et ici en Afrique du Sud on constate que depuis des années les Africains, disons venant de l'Afrique, sont un peu haïs et maltraités et tués. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de ravir les droits des réfugiés. C'est-à-dire, nous avons le droit d'étudier et d'aller à l'école et aller à l'hôpital ici, mais ils sont en train de préparer les lois pour voter que les réfugiés et les immigrés n'ont plus droit d'étudier ici selon la Convention des Nations Unies et des UEA que tous les Africains ont ratifié. Nous avons un Africain à droit à la vie partout. Voilà, nous voyons déjà, il y a un représentant du Parlement qui est venu pour prendre le mémorandum. Un représentant du Parlement aïe, la police est là, la police est là. La police est là, Basalia Wabaeko soit mémorandum. Alors, voilà, un peu de l'ordre parce que Balingiba soit mémorandum Yango et l'a déposé. Voilà, c'est le représentant du Parlement qui va recevoir le mémorandum. Voilà, toute la communauté est là, il est en train de recevoir le mémorandum. Voilà. Là, Baso déposer les mémorandums. Oyo, Toye Nango Awa. We formation group have come to realize that the following issue affected refugees, immigrants and foreigners living here in South Africa need to be addressed. We henceforth present the said issue that the memo we are representing to the South African government parliamentary committee in charge of refugee affairs. We are asking the South African government to protect refugees, asylum seekers and immigrants because their lives matter too and they are minorities. We are asking the South African government to prioritize xenophobic attacks and killing of refugees, asylum seekers and immigrants as one of the highest crime, the same way it has put hate and racial speeches on top of the agenda. We are asking government of South Africa and the National Assembly to consider and involve refugees, asylum seekers and immigrants in all decision making and decision because we are the one who's facing problems, not those who open organization and claim to work for and with refugees, asylum seeker and migrants. Well, not. And are not refugees and do not seem to understand the challenge of being a refugee, asylum seeker and immigrant. If
The South African government does not want to receive or welcome refugees, asylum seekers, and immigrants anymore. If they should close its border and not allow people to enter here, than killing them. We are asking the South African government to issue refugees and those who on a long period on asylum seeker and with illegally acceptable documentation and allow them to have a freedom of movement. We are asking the South African government to respect the right of children born by refugees, asylum seeker and immigrant parents by issuing them with the birth certificates, as they do not issue them with birth certificates at all. We are asking the South African government to make sure that all those who incite violence, xenophobic attacks, and killing of refugees, asylum seekers, and immigrants are arrested and taken to court to face justice. We are requesting the parliament to ask the minister in charge to start investigating NGOs claim to work for refugees, asylum seekers, and immigrants. If truly the fund that they always get on behalf of above mentioned are being used on the purpose asked for, because refugees, asylum seekers, and immigrants do not benefit at all. We are asking the South African government also think about asylum seekers' children and to start assisting them with social support, as none of them children receive such support at all here in South Africa. And some children go to bed empty stomach on daily basis. We are asking the South African government to act with decision and arrest those who killed the refugees, asylum seekers, and immigrants and loot their belongings to face justice. The South African government should pronounce itself and inform the international community on their no interest to the treaties protecting refugees, asylum seekers, and all human beings that they have signed with the UN. I thank you. Sir, is there anything you're going to do regarding to this memo that we're giving to you? Is there any major effect is going to take place regarding to this memorandum, because we are also aware that South Africans has promised foreigners that on the 13th of May, after the election, they are going to attack them. 1 month was given to foreigners to prepare their stuff and go back home. Do you think any major action will be taken after you receiving this memorandum? Look, I'm here to receive the memorandum on behalf of the Speaker's office, and the Speaker will definitely have to process your memorandum. As you know, politicians are out there conducting elections. It's only then that the memorandum will be processed by Parliament and to act on your memorandum. So they will definitely come back on you. So far, what is the major security measures that the police and the government has taken to prevent the incoming xenophobia for taking place again in South Africa? I mean, as I said, look, I'm an official and acting here on behalf of Parliament. I cannot speak really for the police and the others. Yeah. Thank you very much.
Then they kill us, our husband, our children, and then they don't even think about us. They kill us. They kill our husband like a chicken. We are widows. They kill our brothers. They kill everyone. We don't know nothing about this thing, and then they always talking about the job, the thing. We don't know anything. Us, we don't have campaign. We don't have anything. We are poor. We didn't come here. If we want to come here in South Africa, we come because our country, they have fighting. If they don't have fighting, we'll never even come here in South Africa to do what? Because they kill us like a chicken. They abuse us without nothing. Our kids, they don't have peace in the school. They don't have even anything. They're feeling even fear to go to school. They're crying. They're saying, Mommy, why we come here in this country? We just feeling so shame to stay with Africa with us. We run here. We think this is country. They can help us. They can touch us like a human being. They can touch us like we are people. But they take us like an animal. They kill our husband. They kill our children. They kill everyone here in this country. Why? I'm asking you because you are police officer. I need this answer from you, sir. Please. Sorry, ma'am, I'm not a police officer. I'm an official of parliament. Okay. Why we done to you South African? All of us, we African. You are free in Congo. You using the power from Congo. You using our electricity, but turning back, you are abusing us Congolese. You are abusing us. Why? Why are you killing African? Yeah. You calling me sisters. Your blood and my blood is the same blood. If I go to Koteski Hospital, they will say it's the same blood. It doesn't say because of anemia in your country, you must abuse me. Donc c'est que ingénieur, à vous la parole. Ouais, bonjour Dieudonné, tu as le lot, tout ça la marche dans le Parlement, mais c'est regrettable. L'Afrique d'ici dans le Cape Town, 35 000 Congolais, plus de 35 000, tu as le nombre de comment voulez-vous que le mémorandum de PCA base en emploi? Le groupe de KFF papier Sougami, Bayakina Moutouna Charles Mboussa Mabe, Bakota papier na bango. Donc c'est regrettable. Maintenant on a en marche Moussouto Sala, au niveau ICR, parce qu'au coach on a gouvernement sud-africain, mais ACRP Zali. Donc, et là on se peut sali boza Mboula, Mboula no kaki na Tongo, Mboula makasi salaki et sali ke baton so ba douter goya. Mais on est là, l'essentiel on a fait notre part. Parce que mboka on a katanda ko balwa mabe yo se préparer contre les étrangers. Alors contre les réfugiés, baso longola droit musala, ba droit mususu. Bon, et ça ba légation musupe oyo, ba membre ya SADC faut bazwa. Yango biso to yaki pa comme ba membre ya SADC, to ko tsada mémorandum, to appuyer ONG au WCC, to na marche prochainement à niveau ya ACR, to ça bino bato média boza na biso. Ya pa puisque nini bolobi na kata mémorandum nini penza obino bolobi kuna. Bon, mémorandum en général ça ba droit des réfugiés. So ina keno ba détail moko eza moi parole time to lembipe obito bandolemba eza ba droit réfugiés ça ba fo na mboka oyo yo bi na mboka oyo réfugiés ça na droite moi réfugié botami awa era komi mukolo lingazo citizen na ba pimelie ba ebise ko comment denta ba ko bota ngombe wana batuni na home affairs donc eza makambo eza normalité alors ba droit na biso mususu na mikanda ngo ne ba zo pesela ngo neta na Cape Town ba ndima ba ba réfugiés yo yebi depuis année passée ba zo ba leki na biso ba été donc mboka eza bien té droit de l'homme continue na té alors yango somona bato baso bima baza libanda mais soki balingi biso soute il faut baloba balongwa na droit de réfugiés parce que l'Afrique ici ils ont bénéficié assistance dans niveau des Nations Unies et là somona Congo est comme 25 millions de dollars ya nyongo na Nations Unies et ça ba mbongo ya ngai na yo oyo ba nyongo soko takuna pasi ACR azo biso en charge mais yo yebige ACR azo comme en charge té les Congolais se débrouillent de leur manière moi misala peut to sala basi ba boto ba misala yango alors on se demande bandimi na ba convention de Genève que bazo ya ba réfugiés
bazo assistance, bazo investissement. Mon fond bazo bon m'appeler bato ngoli sus. Does it make sense? Et en gros yaki apoto prouver que non, makambo bazo sala eza mabe. C'était donc ingénieur Papi Soukami, chairman ya KFF Congolese Freedom Fighter, the hope of the nation. Merci beaucoup. Tuko na dada yetu hapa, dada jina yako ni nani? Tunashikia pale unasema kwa mtu wa government, munamonesha nini bile murambia shina shi tunapenda tushikie tu parce que mlikuwa na emotion pale, ni bitu kani munamonesha ule mtu wa government? Sisi tunamuonesha ule mtu wa government kama hapa South Africa sisi tuko tunateseka, juu ya nini wa bwana zetu wanakufa, juu ya nini watoto zetu wanakosa kwenda kwa masomo, hawana amani, hawana peace, wako wanalia, wanasema mami juu ya nini tunakuja mwa hii country kukufa, wa baba zetu wanakufa, wa friends wako na tu abuse, tukika kwa masomo wanafunzi wenzetu wa citizen wanatuambia tuko foreigners, tutatoka mwa hii country, tutafanya nini? Sisi hatufurahi na hivi vitu biko vinatokea mwa hii country. Kama hatupendi waambie aser ikamate decharge tubebe pata basi fasi ingine, kama ni kumakambi, kama ni wapi tukamate tutoe hapa South Africa. Foreigners tunateseka sana, especially wa bwana zetu na watoto wetu wako wanakufa, wamama hawana kazi. Hakuna penye utaenda kuomba kazi kama hauna au kusomaga, na hata uko unasoma wataomba the must, wana ask do you have ID? Do you have green ID? Kama hauna na hautapata kazi wala hautapata kitu, unabakia tu kubakia pale. Tuko tunalipa nyumba, the rent iko juu, nyumba ya kulipa ya kupanga iko up, maji unalipa, kura unalipa, wabwana zetu wanakataa situmiki, wanakataa wabwana zetu wasifanyi kazi. Sisi hatukuleta makampuni hapa South Africa, wazungu ndio walileta South Africa, wanaleta makampuni. Kama mzungu alileta South Africa, Johnny nao fight na mzungu, amwambia mzungu atoe kampuni mu South Africa, wanaacha tu wakimbizi tu wako wanatoa hasira kule, wanakuja kutupatia hasira sisi. Juu ya nini? Tunakataa, tunasema tuna fight juu ya bwana zetu, tuna fight juu ya watoto wetu. Tunataka tukue na amani, na kama wapendi tukue na amani, watafute penye watatupeleka. Simple. Ela Trezeguet yaya tomoni ope awa oyeko sa nini awa ibisa biso. Right, you know, as you can see, there's about hundreds of people actually taking part on this march to showing their happiness against what is happening in this country. So people of South Africa killing their fellow brothers, claiming that the brothers are taking the jobs, are taking the women, and the only way that they could do that, they just want to kill these people here, as you can see. So people that are actually now very tired of what is happening. That is why, as you can see, hundreds of people taking part on this march from various countries. They're showing their unhappiness, and that is why we actually direct ourselves to the parliament so that we can introduce the memorandum so that they can read it and do something about these people, because people are killed, people are dying everywhere. Cédric Oulu. Grâce Belanga. Ouais, Maître Sibor Yeyo. Oh, boy, baraté Yeyo. Maître Sibor Yeyo. Le procureur. Ouais. Ouais, ça va. Grâce on est ensemble. Grâce Belanga. Grâce Yeyo. Belanga. Oyo Dani Colomb, Oyo Kaka Dani Colomb. Ah, nous sommes un groupe quoi. Oh, Melchizedek Azadi. Melchizedek Azadi, son of God. Melchizedek Azadi. Ça comment? Gogo. Gogo. Oh, Roberto. Ah. Oh, Christopher Bouira. Papi ce pays. Ya, papi ce pays quoi. Bazan no kona mwana kasi na groupe ayeba na gate. Bango wana bayeba ni. Est-ce qu'on oublie la question na loba nini? Donc papi bobi bisei. C'est na. Oh papa Stella. Ok, ngai Stella Dipumbe, Stella Dipumbe. Ok, enchanté honorable, enchanté honorable. Chris Malou. Merci. Honorable Frankie. Franguza, honorable Frankie yeyo. Oh boyo kana voice wana. Donc Maman na biso yeyo, oh Mama Stella. Azana biso pe na groupe fighters mwe bo betere maboko. Ngama bibish, kuna ma bibish. Mama bibish Dipumbe, moi ça papa Stella.
Maman na biso yeyo. Oh maman Blanchard. Maman papa Blanchard papa ke musala. Maman yo peut-être bon mettre maman maboko. Ouais maman na moteur moko moteur boboto. Auti musika depuis East River. Moulage. Nani na bosani? Oh maman Naomi. Maman Naomi yeyo. Aza journaliste auti Jobour kala mingi te. Aza na biso na Cape Town. Aza pe na KFF. Elle na obewa maman Naomi yeyo. Papi fembe yeyo. Aza li papu. Tozongi sa e net sa e ma. Moi si na yeyo mama. Maman ozo Christopher. Ozo sa papi. Na maman pa ozo. Na papa pasi Storman ba chapeau ngoyo. Storman. Okay. Voilà, Moya Souka, tozali na meeting na biso samedi oyo. Tozala meeting samedi faut ça élection à bureau. Na bosani mutu moko. Trésor Ndundu. Les silencieux héros dans l'ombre. Yewana, Trésor Ndundu. Ba fondateur ya political party wa KFF. Ba KFF bime belé. Na ba oto tika masuwa Noah. Mais bah on débat na bakoti la terre promise donc bango et l'autre na ingeta samedi to sala élection na biso to communiquer bino ba maman na biso presse ba kozala maman Naomi to yambia sana kata Cape Town na biso ba maman na biso be bazali kuna maman Dipumpa sana biso tabuso ba kozala biso mai loka muke ndeka to kutana. Nous remercions tout le monde. Voilà, la séance est levée. Tous on a mis ça na biso biso to lega na malamo na Delphes total ndikola pe pour enterrement na je crois c'est à Metland to ba kundie déjà donc on a tout pensé na biso ingeta ya papi to sana ba matanga ebele na se ya papi problème ango ya ba matanga et komi pe ebele na yo moko to komi ko lemba ko lekisa papier cotisation semaine passée to cotiser semaine auto cotiser na wezo zela biso ya ba semaine misato ezo ya dans les jours à venir quel mot à dire par rapport à tout ça? Bon to senga dans la communauté, base à la très prudent dans Mboka. D'abord il faut vivre ensemble. Bataille winter oyo, bataille hiver. Et les autres marathons na musala benga bana mai. Kozanga airtime na téléphone te. Parce que bandeko musuba tu bien beni mais soit na téléphone pembeni abenga pirie ala mkoya ko aider. Elinge sale mate to kanota bandeko na epiveli o ba tuba bambeli place akufaki asalaki 1 heure du temps na hémorragie. Alors soki téléphone na ezalaki na ye, soki bandeko ko sunga ye vraiment tout perdre de côté puis asalaki ye moko batakaki ndeko pe mwasi na ye abomi na niveau ya Delphes ndeko na biso mutu azamani ba woleli mbongo na mwasi po mwana saki accident ba pesa ki mbongo 300,000 rand mwasi azwi mbongo yango to koseba congolais bala ndeko na congolais botika nanu botika tozonga nanu na Congo po ba o nyonso bazo kufa o tozo kunda so tali basi na bango banani ba sud africain ba to bomi bango donc mot de la fin na yango wana bouti kolanda ingénieur papi azak chairman ya KFF est Congolese Freedom Fighter. Bientôt la KFF est kitana Congo et comme un political party. KFF is the hope of the nation. Donc c'est l'espoir de la nation. L'espoir de la nation congolaise dans les jours à venir c'est KFF. On est là, Marshall Media Production, Dieudonné Kandolo avec Laisse parler les gens. Comme nous vous avions promis que nous allons vous apporter les images et ce qui va se passer. Bon, Moni Binomoko, il n'y a rien à dire. Les images vont parler. Sans oublier derrière la caméra, c'était Shadrach Inventa. Merci à vous, à Cédric Lomboto, Moana Poto, et vous êtes nombreux. Restez toujours branchés. À plus.